থ্যাংক ইউ মিডিয়া ফ্রেন্ডস। আপনারা সবাই জানে ত্রিপুরা রাজ্যে কখন কি চলছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছে জানুয়ারি 25 থেকে আমরা TSF TBSE বোর্ডে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিচ্ছিল, যেটা ককবরক সাবজেক্টটা রোমান স্ক্রিপ্টে এটা প্রিন্ট করতে হবে বলে। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রেসের মধ্যে আমরা দেখছি যে যারা ককবরক সাবজেক্টটা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যারা লিখবে এর স্টুডেন্টের উপরে এফআইআর করবে বলে। আমরা TSF 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি আমরা একটা এজিটেশন করছিলাম on behalf of TSF. We made our clear demand that the question paper should be set in Roman script. বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আমরা বলছি যে এইবার কোয়েশ্চেন পেপারটা সেট হয়ে গেছে, তবু স্টুডেন্ট they will be permitted to write the paper in both the script, বাংলা হবে আর রোমান হবে। So we are very satisfied on that very day, যে সময় প্রেসিডেন্ট এই কথা যেটা বলছি, তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি মিডনাইট ফেব্রুয়ারি 6 আমরা দেখলাম যে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রাত্রেবেলা একটা প্রেস মিট করে বলছি যে শুধু বাংলা হরবে ককবরক সাবজেক্টটা they will be permitted to write. We are very shocked. Amra 9 February we put our memorandum again, the final warning called appealing the TBSE board. Amra clear bolchi je Kokborok subject it should be printed in Roman script as well, not only in Bengali script. Eta hocche amra demand. We have given the deadline of yesterday Saturday 10 of February. আমরা কিছু নোটিফিকেশন পাই না বোর্ডের তরফ থেকে। TSF আমরা ওয়ার্নিং করছিল, if there is no notification done by the board, we TSF will take strong action. আমরা দেখতে পাচ্ছি there is no notification till date. আমরা এটাই বলবো, TSF is always in favor of the students and we always raise voice for our students. 9 February আমরা দেখতে পাচ্ছি TISF they have called a road blockage, indefinite road blockage from tomorrow, that is 12 of February. We fully support the blockage that is called by TISF. আমরা ফুল সাপোর্ট করে যেটা ব্লকেজ TISF এর যারা ডাকছে, but we TSF we made a decision from tomorrow, as we have won the TBSE board who have visited twice, January 25th and February 5th and 9th of February we won, but kisu reply 9. We TSF have decided tomorrow, as we are supporting the TISF the road blockades, we TSF also called indefinite strike from tomorrow. On behalf of TSF আমরা কালকে থেকে indefinite strike we declare. There is a message to all the people of the state. I will appeal all the people to participate in the movement. Let it be of all community, all tribe, students. I will appeal you all, especially the public schools. I want you all to support at this movement. Students, parents, আপনারা এই যে মুভমেন্টটা সাপোর্ট করতে হবে। This is a movement for our students' future. We are not against anyone. So we TSF, we support the TISF road blockades, but we TSF also call indefinite strike from tomorrow. That is our
today press meet. তার সঙ্গে কি রেল যোগাযোগ যে ব্যবস্থা যেটা আছে ওটা কি বন্ধ থাকবে? হ্যাঁ, রেলও বন্ধ থাকবে, ন্যাশনাল হাইওয়ে সফট স্ট্রাইক যে এটা কি হলো স্টেজ না? Yes, all districts. কটা থেকে? From tomorrow 6 am, কালকে 6টা থেকে সকালবেলা। আচ্ছা, এই কোনো কিছু ছাড় নাই বন্ধে, তারপরে বিএতেও আছে না। Sorry? বিএতে আছে না। বিয়ে যারা আছে আমরা পারমিট করব, হ্যাঁ, অ্যাম্বুলেন্স, মিল্ক ভ্যান, দিস উইল বি পারমিটেড। যারা বিয়ে আছে, ডোন্ট ওয়ারি, we will allow you all, you can go very peacefully, don't worry, we won't disturb the marriage. আর পরে তো একটু একটু Sorry? আর বাজার করবে না। Yes. 하디 하바 হাতি 탐파이 হাবা যত সব বাজার আর হ্যাঁ স্ট্রাইক TSF ni present. রেডি না হাম ভাই মিডিয়া ফ্রেন্ডস নিরব জোরা রমানি বাগে অনেক শিক্ষকের জন্য বন্ধ। নিরব সিগো जोंनि तेरफ्रा हास्टेवा तमाङै दं जों कायसा क्लियर मेसेज रगामो सगो जों जानुवारि 25 आव जों टीबीएस बोर्ड भिजिट खायखा जों मेमोरेंडम या फरखा जे कोकबरक सब्जेक्ट नो रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर सेट खायगोन बा आमनि परे के जों नुखा टीबीएस बोर्ड नि प्रेसिडेंट बस थाखाजे जे स्टूडेंट रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनाय बरक एफआर खायजानाय होनाय जों बेलाय वाना खामाना नगै बनि बागै जों ते बायसा 5 फेब्रुवारि व जों बड़ थांका कायसे एजिटेशन रखा TSF नि अंगै जों बोर्ड नो रिक्वेस्ट थापिका क्वेश्चन पेपर नो बोर्ड स्क्रिप्ट बाय सेट खायथों होनो हाइफानो ब साखाजे दागलाय क्वेश्चन पेपर बेंगली स्क्रिप्ट बाय सेट इनखा हाइफानो आंसर नो अंके रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइमा सिनाय होनै बनि बागै एग्जाम गाना खाबा जोंहा से प्रेसार रलिया जोंनि स्टुडेन्टस नो जोंहा से प्रेसार रगा मुसुगेनि बागै बरनि कक खानागै जों फायका जों जतन नुखा हाइफानो 6 तारिख फेब्रुवारि नि हर मिडनाइट प्रेस मिट खाइ जों नुखा प्रेसिडेंट बोर्ड नि प्रेसिडेंट मा साका बेंगली स्क्रिप्ट बाय सिमिनो सुइमानाय आमन खाबनि स्टैंड आमनि उल जों 9 फेब्रुवारि व जों थांफिखा जों थांगै जोंनि लास्ट मेमोरेंडम ते वार्निंग जों लखाबन दैट कोकबरक सब्जेक्ट it should be set, the question paper should be set in both the scripts, Roman script the Bengali script. जों बना डेडलाइन रखा मिया जरा हाइफानो मंसा नोटिफिकेशन जों नुगलिया जों TSF कक रजाब दंगो मंसासो नोटिफिकेशन फालिया अंके जों TSF नि बखाक्तै जों सबा कतर साख्लायनाय होनो 9 February 1 nero nukhana TISF borok press meet khai kaise declare romani statewide road blockage indefinite ni bagai declare khai jaka 12 February khanani simi जों TSF आज road blockage no जों full support khai जों TSF ni ngai जों full support खायो जोंनि बरक बतंनाय बरनो लगेरनाय आमो खाचिनि डिसिजन हाइफानो जों TSF नि अंगै जों डिसिजन नाखा जों रोड ब्लकेज बाय सिमि तंयागै तिप्रा हास्ते गनांगैनो खनानि सिमि इनडेफिनाइट स्ट्राइक जों TSF नि अंगै जों कल खायो बनि बागै तिप्रा हास्तेनि लोकरोनो जों कयनाय निरंनि सपोर्ट जों नांगौ स्टूडेंट्स रक स्पेशली आगरतला फपरे दे प्राइवेट स्कूल फपरे दे आंनि रनो कयनाय on from tomorrow if you want to support us
if you want to support the movement nirok school ta thangdi ang school authority ro no bo koi nai nirok support khai thai we are not fighting for ourselves we are fighting for our future generation and for our students amon nirok joso si thai schools rock sung thangnai 28 august sung nukha baksa school thangjak school khulok jak sung nirok na appeal khai nai private school pa nang thang government pa nang thang khanan ching nirok all movement participate khai gan bagai sung khananai soba all movement nokon nokhaya office rokbo ang nirok no koi nai ang joto ti prasin lukuno koi nai khana movement nirok ta khai di hadaro ta nokhadi nirok support khai di all movement no sung tini kirigei nogo tong tong khangke kirigei nini pusar no school ro khangke a movement success deng no sung ke nirok ni busani bagai je chini students pore jone ron bai sung fight khai dongo sini movement sini khorang ti saman ki ereng de ang ti prasen lukum no omo koi nai nirok ni support sung na je mansa I appeal you all nirok no sung mungsa saya just support simisi khai di ni yang nirok no saga sung TSF sini movement omo kedema sal ronggoi 50 years kai dong sung tangai tak sung jora maya sung appeal khai nai sung zeman sak sini ngai sung try khai na dong CBSE board of sini delegation thangkha 9 February wo sung malaika sung request khai kya question paper no roman script ni set khai teng hanai TBSE board of sung appeal khai kya but different government borok sini demand sini je khorang kisman no borok khna liya bon bai sung TSF bar request khai jak appeal khai jak sung bor no last warning notary go rakha appeal bungka te warning bun sung rakha but sung clearly no go mungsa notification groi boni bagai TSF we are bound to take this step boni bagai nirok nang students no special students nirok all movement no support khai di nirok sitak serenggai dong school college cho nirok no khayang ka saba no khanai parents rok ta kiri di nirok ni chorai no rohodi baksa kiri jagai mana bude buzak no bude dera no sung amana sanai sung TSF ready dong nirok bagi fight khai gen boni bagai chung man okhoro sung tongmaya sung waso go nirok sono nai singjak hnoi boni bagai khana ni simi sung indefinite strike sung TSF ne sung call khai ge all movement no nirok ni support sung nang jara buchi arok je kailai pan na tonai rok nirok no sung allow khai nirok lai man amuna chini appeal to na nirok tamana di any issue emergency issue ro kong ke chung amuna permit khai amun Nong ni picketing bobo thairago sajamano chung notification rawana chung notification rawana chini boro jaga chung to ti prahas te kanang ni chung strike khuma ba chung joto jaga won to na but chung ni ro notified khai ro chung boro jaga picketing agar tolak ke particular kon jaga chong jaga to agot langnai but particular jara chung chong jaya hati rocky open to comment chung hati school office lama chung strike means joto no clause ma tong nai chung bon ban appeal khai support khai ga ni ba khai pon jara khana kailai panda tong ha niro no chung lai ga ni chung opportunity ro nai ha niro ta kiri di chung bus buchi ga kailai panda ambulance ha serious issue chung amaro no chung permit khai ga movement khai ga ni kan kayak semua edisi government ni bekat itu kayak job nangi tong orang mesti kelaro gara backup kemarin komisi ni lain dah sari government mungkin karena ni zorawo orang ke consider chung appeal khai nai chung jaman sak sini ngai chung appeal khai nai ha strike da khok jak ba
एक्सचेन्ज खागोन बागै जों एपेल थागोन जोंनि TSF नि মানে যেটা বরং টাইম রেজাল্ট তো মানে 17 তারিখ আবুন টাইম এক্সটেনশন খাইনে বাগৈ নর এডিটেরিসি গভর্নমেন্ট না কয়মুরু নাই जों कयमो रबा आमो जों TSF नागै जों बरनो कयमो लाय र এটা কি সরাইবি না থাকতো